बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 अप्रैल पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर से मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 126। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर ईरान के सूबे खोजिस्तान से। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें ईरान के सूबे खोजिस्तान पर लगी हुई हैं क्योंकि वहां पर जारी है अमरीकी पायलट की तलाश। एक तरफ अमरीकी फोर्सेस उसकी तलाश कर रही हैं और इस्तेमाल कर रही हैं दुनिया के जदीद एयरक्राफ्ट्स। दूसरी तरफ ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उनकी पुलिस, मीन ईरानी फोर्सेस, ईरान की हुकूमत की तमाम मशीनरी उसी पायलट की तलाश में है। और तीसरी तरफ हैं बख्तियारी कबाइल। बख्तियारी कबाइल जो हैं वो खोजिस्तान में रहने वाले लोकल ट्राइब है जिसके लोग, आम लोग जो हैं, किसी के हाथ में डंडा आया, किसी के हाथ में आम बंदूक आई और वो भी चल दिए हैं उस इलाके की तरफ, उन पहाड़ों की तरफ जहां सबको लगता है कि इस पायलट ने आके पैराशूट से लैंड किया। जितने भी फाइटर जेट्स के पायलट होते हैं उन सब की ट्रेनिंग के अंदर शामिल होता है कि ऐसे माहौल के अंदर उन्होंने किस तरीके से सरवाइव करना है, एग्जिस्ट करना है, स्केप करना है और वापस अपनी फ़ौज तक पहुंचना है, या जब उनकी फ़ौज पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन हो तो उनके साथ वहां से रवाना होना है। जाहिर है उनके पास तमाम किस्म का इक्विपमेंट होता है जिससे वो कई दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। अब ये किसी को नहीं पता कि वो कितने ज़ख्मी हैं क्योंकि ये जो इलाका है सारे का सारा बहुत ही संगलाख किस्म के खुश्क पहाड़ हैं। हम आपको नक्शे पर भी दिखा रहे हैं कि ये खोजिस्तान एग्जैक्टली ईरान में कहाँ वाक़ है। अब इस इलाके के अंदर इस पायलट के पास एक गन भी होगी ज़रूर, ताकि अगर कोई इसके करीब आए तो अपने आप को बचा सके। उसके अलावा उसके पास ऐसे ट्रांसमिटर्स, मतलब ऐसे रेडियो, ऐसी वायरलेस उर्फ़ आम में जिसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो वहाँ पर लोकल लोग नहीं सुन सकेंगे, लेकिन वो इनक्रिप्टेड किस्म की मैसेजिंग वापस अपने हेडक्वार्टर के साथ कर सकता है उनको अपनी लोकेशन बताने के लिए। और उसने छुपना भी है, उसने अपने आप को महफूज भी रखना है और इस सब चीज़ों की उसके पास ट्रेनिंग है। दूसरी तरफ जैसे हमने आपको बताया कि अमेरिका जब से ये जहाज़ गिरा है, एक नहीं बल्कि 2 जहाज़ गिरे थे और इस पायलट की खुसूसी तौर पर तलाश जारी है। अमेरिका ने अपने कई हेलीकॉप्टर इससे हिट करवाए हैं। अब ईरान तो अब तक ये क्लेम कर रहा है कि वो 5 से 6 हेलीकॉप्टर्स को हिट कर चुका है। अमेरिका कहता है हेलीकॉप्टर्स के ऊपर फायरिंग ज़रूर हुई है लेकिन हेलीकॉप्टर कोई भी क्रैश नहीं हुआ और हमने अपने हेलीकॉप्टर वापस बाहफाजत उतार लिए हैं। ईरान की जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है वो अब वीडियोस जारी कर रही है। अब ये पता नहीं, आजकल जंग के हालात में एआई भी है, सब कुछ है, ये हमें मालूम नहीं है, ना ही हम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि ये वीडियोस दुरुस्त हैं। लेकिन जो वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे हैं जिसमें हेलीकॉप्टर्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं, अब ये भी हो सकता है एआई से बनी हो, ये भी हो सकता है ये कुछ साबका वाकया हो, ये भी हो सकता है कि ये करंट हो, क्योंकि अभी तक इनकी कन्फर्मेशन किसी ने नहीं दी। बहरहाल ईरान की तरफ से जो जराए हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको हमने शूट डाउन किया है और अमेरिका कह रहा है कि हेलीकॉप्टर्स के ऊपर फायरिंग हुई है, उनको फायरिंग लगी भी है लेकिन हमने उन्हें क्रैश होने से बचा लिया है और वापस आके बाहफाजत उतार लिया है। लेकिन 2 जहाज़ जो हैं उनको अमेरिका मान रहा है कि हमारे क्रैश हुए हैं और उनका एक पायलट जो है वो वहाँ पर अभी तक उनके हाथ नहीं आया। मीन वो उसी जगह पर है, जिंदा है, मर चुका है, ये अभी तक किसी को नहीं पता, ज़ख्मी है, ये भी अभी तक किसी को नहीं पता। आपको बताया है कि एक तरफ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ढूंढ रहे हैं, ईरान की हुकूमत, उनकी पुलिस, और उन्होंने उनके लिए एक इनाम भी रख दिया है कि जो जिंदा पकड़ कर देगा उसे ईरानी हुकूमत जो है वो बड़ा इनाम देगी। दूसरी तरफ अमेरिका तो तलाश कर ही रहा है और तीसरी तरफ बख्तियारी ट्राइब जो हैं वो भी उस इलाके में उतरे हुए हैं। जो भी इस सिलसिले में अपडेट अगले चंद घंटों में होगी वो आपको देंगे, लेकिन अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं कि सर तोड़ कोशिश करेगा कि किसी सूरत भी अपने इस पायलट को यहां से जिंदा बाहफाजत उठाकर ले जाएं। दूसरी तरफ ईरान की सरतोड़ कोशिश होगी कि वो किसी ना किसी तरह से इस पायलट को गिरफ्तार कर लें, क्योंकि अगर ईरान ये करने में कामयाब हो गया, वापस तो वो दे देगा जाहिर है अमेरिका को, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जनीवा कन्वेंशन के लॉज हैं। ये अलग बात है कि कल ही कोई लिख रहा था ट्विटर के ऊपर कि एक तरफ अमेरिका ये एक्सपेक्ट करता है कि उनका जो पायलट है वो जब पकड़ा जाए तो उसके साथ जनीवा कन्वेंशन वाला सलूक होना चाहिए जो उसमें जंगी कैदियों के लिए तय है, और इसमें कोई शक नहीं, होना भी ऐसा ही चाहिए। पूरी दुनिया में ये कवानीन जो हैं वो तमाम मुल्क जो हैं उसके ऊपर सिग्नेटरी हैं और उनको बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए और ईरान को भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन किसी ने तज्जिया लिखा हुआ था कि एक तरफ अमेरिका के वजीर दिफा कहते हैं कि हम ईरान को स्टोन एजेस में पहुंचा देंगे, ये स्टेटमेंट भी जनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है। लेकिन बहरहाल ये तो देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है, स्टेटमेंट्स और होती हैं, इन रियलिटी और होती है। लेकिन अब इस वक्त भरपूर किस्म की तलाश जारी है
ابھی تک ہمارے پاس کوئی اپڈیٹڈ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جو بختیاری قبائل سے لوکل وہاں پر لوگوں کی بات ہوئی ہے، قبائل یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پائلٹ کو خود سے ڈھونڈ لیں گے، آپ بالکل اس چیز کی پریشانی نہ لیں، یہ ہمارا علاقہ ہے۔ بہرحال علاقہ بہت ہی خطرناک، سنگلاخ پہاڑ، خشک اور بہت ہی خطرناک قسم کے پہاڑ ہیں وہاں پر، اور ابھی دیکھنا ہوگا کہ کون وہاں پہلے پہنچتا ہے اور اس پائلٹ کو اٹھانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو الجزیرہ ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے ایران میں سے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے اندر جب سے یہ طیارے گرائے گئے ہیں ایک عجیب ہی قسم کی ایکسائٹمنٹ ہے، پورے ایران کے اندر سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، لوگ بڑے فخر کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے امریکی جو فائٹر جیٹس ہیں ان کو گرا لیا ہے۔ اب امریکہ کے اندر جو ڈفرنٹ ایکسپرٹس ہیں ٹیلی ویژنس کے اوپر انٹرویو کے اندر شامل ہو رہے ہیں، ان میں سے کئی کو میں نے سنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران نے کوئی خاص قسم کے کسی، آپ یہ کہیے کہ کوئی S-300 یا S-400 قسم کے سسٹمز کے ساتھ اس کو نہیں گرایا۔ یہ لگتا ہے کہ جو شولڈر میزائل ہیں یا شولڈر سے چلنے والے جو اس طریقے کے اکوپمنٹس ہیں ان سے ہی اس جہاز کو گرایا ہے، اور یہ ساری دنیا کو حیران کر دینے والی بات ہے اگر واقعی ایران نے ایسا کیا ہے، کیونکہ امریکہ سمیت سبھی تقریباً یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ایران کا اس کو ابھی تک مکمل نیوٹرلائز کر دیا یا تباہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد بھی ایران کی طرف سے یہ پرفارمنس آنا، اس نے ظاہر ہے امریکہ کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اور دوسری طرف الجزیرہ جو گراؤنڈ سے رپورٹ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ایک فخریہ طور پر ان کی پبلک جو ہے محسوس کر رہی ہے، ایک سینس آف سیلیبریشن ہے وہاں پر، اور وہ یہ محسوس کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ اس کے اندر مار لیا ہے۔ تو یہ صورتحال تو ایران اور اس علاقے کی اور گمشدہ پائلٹ کی۔ اب یہ مڈل ایسٹ سے اور کچھ تصاویر جو ہیں یہ رشین ٹی وی RT کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جاری کی گئی ہیں، جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک بہت ہی، آپ یہ کہیے کہ جو ماڈرن ایئر کرافٹ اسے کہہ لیجئے، ہیلی کاپٹر کہہ لیجئے، بوئنگ کا شاید یہ ہے بنا ہوا، اس کی بھی تباہی نکلی ہوئی ہے، اور دیکھیے کہ اس کو کس قدر نقصان پہنچا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہ شاید جس بیس کے اوپر ایران کا کوئی راکٹ آ کے لگا ہے یا میزائل لگا ہے یا ڈرون لگا ہے، اس نے وہاں کھڑے کھڑے اس کو تباہ کیا ہے، کیونکہ اگر یہ اڑ رہا ہوتا اور اتنی تباہی ہو رہی ہوتی تو پھر تو ظاہر ہے یہ کریش کر جاتا، یہ بالکل اس حالت میں نہ بچتا۔ تو لگ رہا ہے کہ اس کو وہاں پر جہاں بھی یہ پارک تھا، جہاں پر بھی یہ کھڑا تھا، وہاں پر آ کر ڈرون نے ہٹ کیا، اور اب اس کو کسی ہینگر کے اندر چھپایا ہوا ہے، لیکن اس کی یہ تصاویر جو ہیں وہ لیک ہوئی ہیں، اور اب رشین ٹی وی جو ہے ان تصاویر کو بتا رہا ہے۔ شاید لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ قطر کے اندر ہے، لیکن یہ حتمی طور پر کہنا ابھی تک مشکل ہے۔ اب جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کو مکمل تباہ کر دیا ہے، وہاں پر سب کچھ تباہ کر دیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس پر جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کیا کہا ہے، سنیے۔ Il y a eu des emprises nucléaires qui ont été détruites, à nouveau frappées. Je rappelle qu'il y a 6 mois, on nous avait expliqué que tout avait été détruit, que tout était réglé, hein, pour ceux qui l'avaient oublié. Donc on voit bien que qu'est-ce qui manque? S'il n'y a pas derrière des enquêteurs internationaux qui vont regarder où sont la matière existante, comment se font les recherches, aller vérifier les sites, ça n'est pas sérieux, parce que vous avez toujours aujourd'hui, et vous aurez demain en Iran. سن لیا آپ نے، انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہمیں پہلے بھی یہی 6 مہینے پہلے بتایا گیا تھا جب ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تھا کہ سب تباہ کر دیا، اور اب دوبارہ ان پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ ہم بار بار اس طریقے سے بیوقوف نہیں بن سکتے جس طریقے سے ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر یہ بحرین سے ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے، ایمرج کی ہے، جو یہ دکھا رہی ہے کہ انٹرسیپٹر جو پیٹریٹ میزائل ہیں، جو اصل میں ایرانی میزائلوں کو، ڈرونز کو روکنے کے لیے نیچے سے چلائے جاتے ہیں، وہ پہلے بھی ایک گھر میں جا گرا تھا، اب ایک بار پھر بحرین کے اندر ایک اور گھر کو جا کر اپنا ہی میزائل ہٹ کر گیا ہے۔ جو پیٹریٹ میزائل ہے وہ جا کر بحرین کی طرف سے ہی چلایا گیا، بحرین کے یہ گھر میں جا کر ہٹ کیا ہے اور اس نے تباہی مچا دی ہے۔ تو یہ ایک اور انسیڈنٹ بحرین سے سامنے آیا ہے، اسے آپ فرینڈلی فائر ہی کہہ سکتے ہیں۔ اب اگلی خبر وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے، اور بہت ہی حیران کن قسم کی رپورٹ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قطر بیچ میں سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ قطر کہہ رہا ہے کہ اب ہم اس ساری جو میڈیشن ہے اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، ثالث اور صلح، کیونکہ ایران مان نہیں رہا، اور ایران جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا۔ جس طریقے سے ایران نے پہلے پاکستان کی جھنڈی کاٹی ہے، جھنڈی کاٹی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو تو بے آبرو کر دیا جب یہ کہا کہ آپ کے ہاں جو اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں لگتا ہے یہ پروفیسر ولی نصر نے کل یہ بات کی تھی، اور ظاہر ہے ایران کے اندر سے یہ بات نکلی ہے کہ انہیں ٹرسٹ نہیں ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ انہیں یہ باقاعدہ ایک جال میں پھنسایا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد آئیں اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ واضح الفاظ میں ایران اب پاکستان پر بھی یہ الزامات لگا رہا ہے کہ پاکستان بھی امریکہ کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ یہ دھوکہ کر سکتا ہے۔ تو ایران میں آنے سے تو انہوں نے ایران نے پاکستان میں آنے سے تو انکار کر دیا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے رضوان گلزئی
बड़े ही मोतबर रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि इसहाक डार साहब ने कुछ मोतबर एंकर्स जो हैं उनको ब्रीफ किया है, और उस ब्रीफिंग में उन्होंने उनको यही बताया है कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है और यहाँ आने को तैयार नहीं है। जो एंकर्स हैं उनके मुताबिक इसहाक डार साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इज़्तिराब वाली थी, परेशानी वाली थी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में नज़र आए और बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आए अपनी इस ब्रीफिंग में। लेकिन अब पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये मान लिया है कि ईरान उन पर एतबार करने से, उनके पास आने से और उनके साथ बैठकर अमेरिका से मुज़ाकरात करने पर तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि कतर बीच में से खुद निकलना चाह रहा है, और वो कह रहा है कि हमने भी ये काम नहीं करना क्योंकि इसमें उन्हें लग रहा है कि कोई ना कोई बदनामी आनी है और ये मामला तोड़ नहीं चढ़ना, और कतर इसमें से दूर रहना चाहता है। अब दो मुल्क रह गए हैं, और इजिप्ट और तुर्की। अब देखते हैं कि दोनों मुल्क क्या करते हैं आने वाले दिनों में, ये इसके अंदर रहते हैं या नहीं रहते। पाकिस्तान का पत्ता तो ईरान ने खुद काट दिया है, कह दिया है कि नहीं, इनके पास हमने नहीं आना। कतर खुद निकल रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, और पीछे इजिप्ट और तुर्की रह गए हैं। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि वो क्या करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट अब ये एनालिसिस दे रहा है, उनका आज का एनालिसिस है कि जो गलती हुई है अमेरिका से वो ये हुई है कि जितने भी मोतबर लोग, धीमे लोग, मुदब्बर लोग ईरान के अंदर लीडरशिप में थे, उन सबको चुन चुन कर शहीद कर दिया गया है इसराइल और अमेरिका की तरफ से। अब जो पीछे लीडरशिप बची है वो तमाम की तमाम बहुत ही सख्त गिर है, उनके साथ मुज़ाकरात करना आसान नहीं है। हमने पिछले व्लॉग में आपके सामने रखा था कि अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे जंग बंदी की ऑफर की थी, जो अब इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि ईरान ने ठुकरा दी है, और ईरान कहता है कि या तो परमानेंट जंग बंदी करें या हमें ऐसी कोई शॉर्ट मुद्दत के लिए, कोई बहुत ही कलील मुद्दत के लिए 48 घंटे की जंग बंदी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ लड़ते रहेंगे। इसके साथ ही चीन ने एक बार फिर एक स्टेटमेंट दी है और कहा है कि आबनाए हरमुज़ जो है वो ईरान की वजह से बंद नहीं है, वो अमेरिका और इसराइल ने जो गैर कानूनी हमले किए हैं इस खित्ते में उनकी वजह से बंद है। मतलब चीन ने भी अपना वजन आबनाए हरमुज़ खलवानी है अगर, तो इस मत डाला है कि ये जो आपने गैर कानूनी हमला किया है बकौल चीन के, इसको बंद करें। कसूर आपका है, मतलब आबनाए हरमुज़ बंद करवाने में अमेरिका और इसराइल का कसूर है, ये किसी और का कसूर नहीं है। फिर ईरान ने एक और बहुत स्मार्ट कार्ड खेला है। कल रात के वक्त, कल शाम के वक्त ईरान ने एक फ्रांस के बड़े ऑयल कंटेनर को वहां से गुजरने दिया है। आबनाए हरमुज़ में से ये पहला कोई भी यूरोपियन ऑयल टैंकर है जो गुजरा है, और अब फ्रांस का ऑयल टैंकर वहां से गुजर के पास करके बाहर खुले समंदर में जा चुका है। मतलब फ्रांस को अब वहां से तेल की जो कम से कम एक टैंकर की सूरत में वहां से जो तेल की तरसील है वो रवा दवा है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रांस ने, जो स्पेन ने, जो इटली ने अब एक स्टैंड लिया है, और जाहिर है आधा पचद्दा स्टैंड कुछ ना कुछ बरतानिया का भी है। खैर बरतानिया दोनों तरफ ही खेल रहा है, लेकिन काफ़ी सारा स्टैंड उनका भी है। उसके साथ ही आपने देखा कि स्विट्ज़रलैंड का स्टैंड भी है, और भी मुल्कों के स्टैंड जो है वो इसी से मत है कि हम इस जंग में नहीं कूदना चाहते। इस सारी सूरत हाल में कम अज़ कम अब वो मुल्क अंदर से बेहतर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ईरान उनके साथ इस मामले के ऊपर रेसिप्रोकेट कर रहा है। अब इसके अलावा जो फ्रांसीसी सदर हैं, उनसे ये पूछा गया कि आपके ख्याल में ये जो फौजी कार्रवाई है इससे ईरान की जो लीडरशिप है वो बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान की जो लीडरशिप है उनसे मेरे भी बहुत सारे मसाइल हैं, मैं भी उनसे डिसएग्री करता हूं कई चीज़ों पर, लेकिन उन पर बमबारी करने से हालात नहीं संभलेंगे। ये जो फैसला किया है सदर ट्रंप ने और इसराइल ने, ये गलत किया है, इससे मामलात वहाँ ख़राब होंगे। इससे पहले वो कहते हैं इराक में, अफ़गानिस्तान में, लीबिया में इसी तरह के ऑपरेशंस का नतीजा हमने देख लिया है। हर दफ़ा हमें कहा गया कि वहाँ चलते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जल्द ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 20-20 साल लगे, लेकिन 20-20 साल गुजरने के बावजूद वहाँ पर अमन कायम नहीं हुआ। इसलिए हमें लोगों की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। अगर अवाम रजीम बदलना चाहें तो वो खुद उठ खड़े हों और रद्द अमल दें। हमें बाहर से जाके रजीम्स चेंज नहीं करनी चाहिए। वाज़े तौर पर अब फ्रांस जो है वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है। डिस्टेंस तो खैर पहले ही किया है, लेकिन अब खुली एक किस्म की जंग जो है, सफारती जंग जो है वो सदर ट्रंप की और फ्रेंच जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जारी है। अभी परसों ही सदर ट्रंप ने एक तकरीब में खिताब करते हुए फ्रेंच प्रेसिडेंट की बहुत ही इंसल्ट की थी। कहा था कि उनकी बीवी ने उन्हें जो मुक्का मारा था उससे उनका मुंह अभी तक जख्मी है, इस वजह से वो अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे। सदर ट्रंप ने क्या कहा था, सुन लीजिए। Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out
bad people are knocking out ballistic missiles. Would love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. Cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. They said, no, I don't need after the war is won, Emmanuel. Many of them said, we'll be there after the war is completed. उसके जवाब में जब फ्रेंच प्रेसिडेंट से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही घटिया और लो लेवल का अटैक है, डिस्कशन है, एक तरफ लोग मर रहे हैं, छोटे बच्चे मर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में मैं ऐसे बिलो द बेल्ट जो अटैक्स हैं सदर ट्रंप की तरफ से उनका मैं जवाब देना पसंद नहीं करूंगा। तीसरी तरफ जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं वो अब ये मान रहे हैं कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा करना है तो उन्हें गज़ा वाली सूरत हाल वहाँ पर बर्पा करनी होगी जो कि शायद वो लेबनान में ना कर सकें जो भी इंटरनेशनल हालात है। तो इजराइल अब वहाँ से भी थोड़ा सा एक कदम पीछे होता हुआ या कम अज़ कम अपने जो अहदाफ हैं उन्हें पूरा ना करते हुए मायूस होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ज़रा पाकिस्तान की सूरत हाल की तरफ आ जाएं। ये इंटरनेशनल सूरत हाल को तो हमने डिस्कस कर लिया। शहबाज राणा साहब वगैरह और दूसरे दोस्तों की इस वक्त स्टोरी है कि पाकिस्तान को जो IMF ने नए पैसे दिए हैं उसमें कुछ शराइत भी हैं। एक उन शराइत में एक शर्त तो ये है कि आपने जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके जो रेट्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल नहीं करना और हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात से एग्री कर लिया है कि जो डॉलर का रेट है, एक्सचेंज रेट है, उसको अब आर्टिफिशियल तरीके से किसी तरीके से भी हुकूमत कंट्रोल नहीं करेगी। अब अगर इसको दुरुस्त मान लिया जाए उसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान अफगान जंग है उसको भी मद्देनज़र रखा जाए, खित्ते के अंदर जो इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग है उसको भी मद्देनज़र रखा जाए, पाकिस्तान का जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, सफारती कॉन्फ्लिक्ट ही कहें UAE के साथ, जिन्होंने अपना 3.2 अरब डॉलर जो है वो तकरीबन वापस मांग लिया है। हमें तो पहले ये पता चला था 2 है लेकिन अब पता चला 3.25 अरब डॉलर है, वो पाकिस्तान इसी महीने में वापस दे रहा है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरब भी नाराज़ है और वो भी पैसे वापस मांग रहे हैं। चाइना ने पैसे पहले ही वापस मांग लिए हैं। जो पाकिस्तानी सारे मेहनत कश हैं और एक्सपर्ट्स हैं, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पर हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर नौकरियां कर रहे हैं, भले वो सऊदी अरब हो भले वो UAE हो, जाहिर है जो मौजूदा रिसेशन आ रहा है सऊदी अरब हो या UAE हो उसकी वजह से उनकी नौकरियां भी खतरे में हैं। एक तरफ वहां से लोग बेरोजगार हो रहे हैं जो पाकिस्तान पैसे बेचते हैं और मैंने पहले भी कहा कि इसी खित्ते पर कम अज़ कम जो पाकिस्तानी हैं वो 20 से 25 बिलियन डॉलर्स के दरमियान में, 20 तकरीबन रफली कहिए 2 मुल्कों में, लेकिन कतर भी है, कुवैत भी है, ओमान भी है, सारे मुल्कों को मिलाएंगे तो शायद 20 से 25 बिलियन डॉलर जो हैं या 22-23 बिलियन डॉलर जो हैं वो सिर्फ इस रीजन से पाकिस्तान को रेमिटेंसेस की शक्ल में आते हैं। वो वाला जो अमाउंट है वो भी दबाव में। UAE के साथ भी मसाइल जो हैं वो आपके सामने रख दिए, सऊदी अरब के साथ भी रख दिए, खित्ते के भी रख दिए, जो IMF के साथ डील हुई वो भी रख दिए, जो चाइना की डिमांड है वो भी आपके सामने रख दी कि वो भी पैसे वापस मांग रहे हैं। ऐसे हालात में अब बहुत सारे लोगों का ये तज्जिया है कि डॉलर जो है वो ऊपर जाने वाला है, रुपए की कदर में अब कमी होने वाली है। वो कितनी होती है ये कोई कुछ नहीं कह सकता, वो 1 रुपया होती है, 10 रुपये, 50 रुपये, कितनी होती है ये अभी हतमी तौर पर कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे हैं कि अब ये इनएविटेबल है कि पाकिस्तान का रुपया अपनी कदर को बरकरार रख सके इन मौजूदा हालात में। अगर गवर्नमेंट ने इंटरवीन ना किया जैसा कि उन्होंने IMF से वादा किया है तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं सारी इकोनॉमी की वो रुपए के ऊपर जो है वो लगातार प्रेशर बढ़ा रही हैं और जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें शायद रुपया इसका मुकाबला ना कर सके। और अगर ये हुआ, अगर जो डॉलर है वो एप्रिशिएट हुआ, रुपया डेप्रिशिएट हुआ, मीन रुपए की कदर में कमी हुई, डॉलर की कदर में इजाफा हुआ पाकिस्तान के अंदर और डॉलर के मुकाबले में रुपया जो है उसका रेट जो है वो कहीं नीचे चला गया, तो ऐसी सूरत हाल में और डॉलर का रेट ऊपर चला गया तो ऐसी सूरत हाल के अंदर और महंगाई आ जाएगी मज़ीद और पाकिस्तानियों के लिए ज़िंदगी गुजारना मज़ीद पाकिस्तान में मुश्किल हो जाएगी। इसके ऊपर भी नज़र रखिए। अब ज़रा अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो आबनाए हरमज़ से एक वज़ीर साहब है, उन्होंने एक ऐसा बम फाड़ा है जो मेरा ख्याल है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के कदमों में ही फाड़ दिया है। वो बेचारे फंस गए इस स्टेटमेंट से। वो कह रहे हैं कि आबनाए हरमज़ से आने वाले 20 जहाज़ों में से 2 जहाज़ पाकिस्तान आए। ये तेल के वो जहाज़ हैं जो पुरानी कीमत पर आए। वो ये बता रहे हैं कि ये तेल पुरानी कीमत पर ख़रीदा हुआ जो 2 बड़े जहाज़ हैं जो शायद पाकिस्तान पूरे की ज़रूरत के लिए हफ्ता 2 हफ्ता के लिए शायद काफ़ी हों, वो पुरानी कीमत पर ही आए हैं। अब ये पुरानी कीमत का मतलब वो $60 वाली कीमत है। अब आप ज़रा खुद सोच लीजिए कि इनको तेल किस कीमत पे मिल रहा है और ये आगे लोगों की चमड़ी किस कीमत के ऊपर उतार रहे हैं। ये अब हुकूमती वज़ीर खुद टेलीविज़न पर बैठकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 तो हमारे थे, बाकी जो 18 है वो कहाँ गए वो हमें नहीं पता। अब उन 18 पर पाकिस्तान का झंडा लगा। कमीशन पाकिस्तान ने खाया कम अज़ कम
$2 ملین مطلب 60 کروڑ روپے فی جہاز کسی نہ کسی نے کھائے ہیں وہ پیسے. وہ ظاہر ہے پاکستان کو اگر نہیں آئے تو پھر کون کھا گیا وہ پیسہ, کس نے کمیشن میں لیا, کس کی جیب میں گیا. کیونکہ اگر یہ وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کس کے جہاز تھے, جھنڈا تو ان پر پاکستان کا استعمال ہوا, کم از کم $2 ملین کا ریٹ وہاں پر چل رہا ہے جہاز گزارنے کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر $1 ملین کو تقریباً 30 کروڑ روپے کے قریب رکھیں یا 28 کے قریب رکھیں تو یہ 50 سے 60 کروڑ روپے جو ہیں وہ ایک جہاز کی مالیت ہے, اور اس کو 18 سے ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے ارب روپے کا یہ ٹیکہ جو ہے یہ بھی پاکستان کو لگا دیا. اور ظاہر ہے یہ کسی کی ذاتی جیب میں گیا ہے, اور ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کس کی جیب میں گیا, کیونکہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. آگے نازک صورتحال ہے. نازک صورتحال ہے اصل میں پاکستانیوں کے لیے تو ہمیشہ ہی رہی ہے, لیکن اس وقت ٹاؤٹس کے لیے. ٹاؤٹس کی سب سے پہلے ذمہ داری یہ لگی تھی کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ حکومت اس وقت بہت ہی زبردست کام کر رہی ہے, اور حکومت نے جو ہے وہ تیل کی قیمتیں بڑی مجبوری میں بڑھائی ہیں. ہم سب کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کو جو ہے آپ نے دفاع کرنا ہے. یہ ان کی پہلی ذمہ داری تھی. دوسری ذمہ داری ان کی یہ تھی کہ ہم نے جو سفارتکاری ہے اس کے میدان میں جھنڈے گاڑ دیے ہیں. جو کامیابیاں ہم نے سمیٹی ہیں وہ کسی نے نہیں سمیٹی. اب اس میں بھی مصیبت بن گئی. کیسے بن گئی یہ دونوں آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ ذرا یہ وسیم عباسی صاحب کا ٹویٹ جو ہے وہ ایک دن کے وقفے سے انہوں نے جو 2 ٹویٹس کیے ہیں وہ ملاحظہ فرما لیجئے اسکرین کے اوپر. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بیچارے پہلے کیا کہہ رہے تھے, اب کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ڈیوٹی سخت ہے. دوسری طرف جو سہیل وڑائی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ حکومت اور عوام کے درمیان معلومات کا خلا ہے. جو کام ہو رہے ہیں وہ عوام کو پتہ نہیں, عوام کو بتانے کی ضرورت ہے. اب اس کے بعد سہیل وڑائی صاحب کچھ روز قبل کا بیان کیا دے رہے تھے, عوام بہت خوشحال ہے, بس حکومت عوام کو بتا نہیں پا رہی کہ وہ کتنے زیادہ خوشحال ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہوگا میں مذاق کر رہا ہوں, لیکن یہ سہیل وڑائی صاحب کا آج سے چند دن پہلے کا بیان تھا. تو اب جو حکومتی ٹاؤٹس ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے یہ 2 ڈیفرنٹ پوزیشنز کو کیسے دفاع کرنا ہے. مثلا پاکستان دنیا کے فیصلے کر رہا ہے. آپ سے چند دن پہلے ٹاؤٹس کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں جو سفارتکاری ہو رہی ہے پاکستان سے پوچھ کے فیصلے ہو رہے ہیں, پاکستان دنیا سے پوچھ کے فیصلے کر رہا ہے. 2019 میں پاکستان کو $2 ارب عمران خان کی حکومت میں UAE سے سیف ڈپازٹ کے لیے ملے تھے, جو اب UAE نے واپس مانگ لیے ہیں. کل تک یہ بتا رہے تھے کہ اب تو حافظ صاحب کی ہاں میں سب کی ہاں ہے, حافظ صاحب کی نہ میں سب کی نہ ہے, اور پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی دنیا کے ظاہر فیصلے پاکستان کر رہا ہے. ٹاؤٹس کی یہی ذمہ داری تھی, ٹاؤٹس یہی ڈھینگے مار رہے تھے اور دن رات اسی پر شیخی بکھیر رہے تھے. اب مسئلہ الٹ ہو گیا. اب ٹاؤٹس کو بتانا یہ پڑ رہا ہے کہ UAE کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے ہیں, اور انہوں نے اپنا $3.5 بلین جو ہے وہ واپس مانگ لیں. تو ٹاؤٹ کیا کہہ رہے ہیں, اب دوسرا منترا لے کر آ گئے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو UAE ہے انہوں نے ہمیں پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے جنگ کے میدان میں. انہوں نے ہماری جو ہم بیلنس رہنا چاہ رہے ہیں, نیوٹرل رہنا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے. ہم جو ایران کی جنگ میں نیوٹرل رہے ہیں اس پر کیونکہ UAE ہمیں بلیک میل کر رہا تھا تو حافظ صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ پیسے واپس دے دینے ہیں, ہم نے بلیک میل نہیں ہونا. یہ وہی ٹاؤٹ تھے جب عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ رشیا سے ہمیں تیل سستا مل رہا تھا اور ہمیں پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں, جو یوکرین کی جنگ ہے اس میں ایک پوزیشن لیں. تو یہ سب ٹاؤٹ کہتے تھے نیوٹرل رہنے پر بھی کبھی کوئی کسی کو بلیک میل کر سکتا ہے, اور آج یہ اپنے منہ سے یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہمیں نیوٹرل رہنے پر UAE بلیک میل کر رہا ہے, اس لیے ہم ان کے پیسے واپس کر رہے ہیں. پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انف از انف. اب ان کو کوئی بتائے کہ نہیں یہ پاکستان نے فیصلہ نہیں کیا, یہ انہوں نے ان سے پیسے مانگے, اور ان سے کوئی یہ بھی پوچھے کہ وہ تو یوکرین تھا, پورا یورپی یونین ایک طرف کھڑا تھا عمران خان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. آپ ذرا یہ بتائیے کہ UAE تو چھوٹا سا ملک ہے, آپ تب تو مانتے نہیں تھے کہ کوئی ملک نیوٹرل رہنے پہ پریشر ڈال سکتا ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ UAE پریشر ڈال رہا ہے, تو ایک اتنے قدرے چھوٹے ملک کے پریشر میں آپ آ گئے اور آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے اور آپ بلیک میل ہو گئے. بہت مشکل بیچاروں کی صورتحال ہے. چین نے بھی پیسے مانگ لیے ہیں, سعودی عرب کے معاملات بھی ایسے آ رہے ہیں, اور ان کو یہ لگتا تھا کہ بس بوٹ پالش کرنے سے, سلوٹ ٹھوکنے سے, ہمیں جو سلیوٹ ٹھوکا, بوٹ پالش کیے, اور یہ کامیاب سفارتکاری ہے. ایک پپی ادھر اور فیلڈ مارشل صاحب جہاز پر گھوم رہے ہیں اور اس سے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. ہم تبھی بتاتے تھے کہ جو اتنی پھرتیاں اور تیزیاں ہیں یہ ان کو پھنسا دیں گی. ابھی تو ڈبل گیم جو ہے وہ چائنا اور امریکہ کے درمیان بھی ہم کر رہے ہیں. جس دن اس میں ہم پھنسے اس دن جو گردن کا کڑاکا نکلے گا وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گا. ابھی تو صرف مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک کے اندر جو ہم نے حالات پیدا کیے ہیں اپنے لیے وہ سامنے آ رہے ہیں. اگلی طرف ٹاؤٹس کے لیے ایک اور بیانیہ تھا کہ یہ جو تیل مہنگا کیا ہے اس کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے, آپ نے اس کو کسی طرح سے بھی آپ نے ہولڈ کرنا ہے فورٹ, اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو تیل ہم نے مہنگا کیا ہے یہ بالکل درست کیا. اب اس میں کیا تھا,
سب سے زیادہ ظاہر ہے انہی ٹاؤٹس کے ساتھ ہی بری ہوئی ہے، کیونکہ جو پیٹرول کے اوپر لیوی تھی اس میں پہلے ان کو یہ اسائنمنٹ دی گئی کہ آپ ذرا بتائیں کہ ملکی مفاد میں اضافہ بہت ضروری تھا، اگر شہباز شریف یہ اضافہ نہ کرتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا، یہ بہت ضروری تھا۔ شہباز شریف نے راتوں رات پبلک پریشر میں لیوی واپس لے لی۔ اب ٹاؤٹس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے بتائیں گے کہ اگر اضافہ ضروری تھا تو پھر واپس کیسے لے لیا؟ اگر ملک کے لیے اضافہ کرنا ناگزیر تھا تو پھر واپس لے کے ملک کو نقصان پہنچایا۔ اب بیچارے جب سو کے اٹھے ہیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب اس واپسی کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ کل اس کو تو دفاع کر لیا۔ حکومت جو فیصلہ کرتی ہے وہ عوامی مفاد میں کرتی ہے۔ اب ثابت ہوا کہ پریشر میں آ کے حکومت نے اپنا فیصلہ بدل لیا، تو کیا پھر پہلا فیصلہ عوامی مفاد